17 साला रोडा विलियम्स एक गैर मामूली सलाहियतों की हामिल फल्की तबीयत एस्ट्रोफिजिक्स की तालबा थी। बचपन ही से इसे खला और सियारों की खोज में गहरी दिलचस्पी थी और अब इसका सबसे बड़ा ख्वाब आखिरकार हकीकत बनने वाला था। इसे दुनिया के बेहतरीन साइंसी इदारों में से एक MIT में दाखिला मिल चुका था। इसका मुस्तकबिल अब इसके बिल्कुल करीब था, बस एक आखिरी मरहला बाकी था। दोस्तों के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के बाद रोडा खुशी और हल्की सी नशे की कैफियत में घर की तरफ गाड़ी चला रही थी। इसी दौरान रेडियो पर आने वाली एक ताज़ा खबर ने इसकी तवज्जो खींच ली। रिपोर्टर्स बता रहे थे कि आसमान में अचानक एक पुरस्रार सैयारा नमूदार हो गया है। साइंसदानों का मानना था कि वो सैयारा बिल्कुल ज़मीन जैसा है। वही समंदर, वही बादल, वही नीला रंग, और हैरान कुन बात यह थी कि इसे नंगी हक से देखा जा सकता था। रोडा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने सड़क से नजरें हटाकर आसमान की तरफ देखा, यहाँ तक कि इसे वो नजर आ गया, अंधेरे में चमकता हुआ एक छोटा सा नीला नुक्ता। वो चंद लम्हों के लिए इसी को देखती रह गई, मगर इसी लापरवाही के लम्हे में सब कुछ बदल गया। इसकी गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। इस गाड़ी में एक खानदान मौजूद था, जान बरोज, इसकी हामला बीवी और उनका 5 साला बेटा। जान तो जिंदा बच गया मगर कोमा में चला गया, जबकि इसकी बीवी और बच्चा मौके पर ही जान की बाजी हार गए। रोडा को सिर्फ मामूली चोटें आईं, मगर उसके ख्वाब MIT, इसका मुस्तकबिल, इसकी सारी मेहनत, सब कुछ इसी रात तबाह हो गया। चूंकि वो नाबालिग थी, इसलिए इसका नाम कभी अवाम के सामने जाहिर नहीं किया गया। लेकिन इसकी जिंदगी के अगले 4 साल एक इस्लाही मरकज़, जोविनाइल डिटेंशन सेंटर, में गुजरे। रोडा के लिए वो साल महज सज़ा नहीं थे, बल्कि इसके जुर्म की मुस्तकिल याद दहानी और पछतावे से भरा हुआ वक्त थे। जब वो आखिरकार रहा हुई तो बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। वो नीला नुक्ता जिसका साइंसदानों ने जिक्र किया था, अब ज़मीन के और करीब आ चुका था। अब वो हमारी ज़मीन का बिल्कुल अक्स दिखाई देता था, जैसे खला में एक मुकम्मल नकल तीर रही हो। कोई नहीं जानता था कि ये दूसरी ज़मीन कहाँ से आई, अचानक क्यों ज़ाहिर हुई, ये निज़ाम शमसी को मुतासिर किए बगैर कैसे मौजूद है। साइंसदान जवाबात तलाश कर रहे थे, जबकि अवाम ने इस सैयारे का नाम अर्तेट्व रख दिया। मगर रोडा के लिए अर्तेट्व इस रात की दर्दनाक याद थी, जिसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। इसके वालिदैन चाहते थे कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ लुटे, मगर वो रोशन और पुरुमीद लड़की अब बाकी नहीं रही थी। इसकी जगह एक खामोश टूटी हुई 21 साला लड़की आ चुकी थी, जो हर जगह अपने एहसास जुर्म को साथ लिए फुरती थी। न सिर्फ अपने मुस्तकबिल के ज़ाय होने का, बल्कि एक पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह करने का भी। शदीद नदामत के आलम में वो खुद को सज़ा देना चाहती थी। इसने अपनी साबिक़ा हाई स्कूल में सफाई का काम शुरू कर दिया, वही जगह जहाँ कभी इसने कायनात को समझने के ख्वाब देखे थे। उन्हीं क्लास रूम्स में जहाँ इसने अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की थी, अब वो फर्श साफ करती थी। वो सादा और आजिज़ ज़िंदगी गुजार कर अपने गुनाह का सामना करना चाहती थी। एक दिन वो हादसे की जगह वापस गई। वहाँ इसने एक आदमी को देखा जो वहाँ एक छोटा सा खिलौना रख कर चला गया। वो आदमी जान बरोज था, वही शख्स जिसकी ज़िंदगी रोडा ने नादानिस्ता तौर पर बर्बाद कर दी थी। वो आखिरकार कोमा से जाग चुका था। घर वापस आकर रोडा ने इसके बारे में इंटरनेट पर तलाश किया। इसे मालूम हुआ कि जान कभी एक बासलाहियत मूसीकार था, और ये भी कि इसे कभी ये नहीं बताया गया था कि हादसे की जिम्मेदार कौन थी। जान को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस सानिहे के पीछे रोडा थी। ये जानकर रोडा का एहसास जुर्म और भी भारी हो गया। इसे यकीन हो गया कि मुआफ़ी मांगना ही इसकी ज़िंदगी बचाने का वाहिद रास्ता है। इसे लगा कि शायद माज़रत इसे थोड़ा सा सुकून दे सके। इसने जान का पता ढूंढा और रात गए इसके घर पहुंची, मगर दरवाजे पर खड़े होकर इसमें दस्तक देने की हिम्मत न हुई। खिड़की से इसने जान की ज़िंदगी की हालत देखी। शराब में डूबा हुआ एक इंसान, मौसीकी से कटा हुआ, जो कभी इसकी जान थी। इसे इस हाल में देखकर रोडा खुद को मज़ीद कसूरवार महसूस करने लगी। वो वहाँ से चली गई और बर्फ़ से ढके एक सुनसान इलाके की तरफ चल पड़ी। वहाँ इसने अपने कपड़े उतारे और जमा देने वाली ज़मीन पर लेट गई, जैसे खुद को मिटा देना चाहती हो। वो शदीद सदमे की हालत में थी। सर्दी ने इसके जिस्म को तेज़ी से जकड़ लिया। इसका खून जैसे जिम रहा हो, मगर वो हिली नहीं। वो सर्दी में सिमट कर लेटी रही, यहाँ तक कि इसका जिस्म जवाब दे गया और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह इसकी आंख अस्पताल के बिस्तर पर खिली। इसके वालिदैन इसके पास बैठे थे, खौफज़दा और परेशान। मगर रोडा को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, सिवाय इस ख्वाहिश के कि काश वो जिंदा ना बच्ची होती। इसी दौरान अस्पताल के टीवी पर आने वाली एक खबर ने इसकी तवज्जो खींच ली। साइंसदानों ने तस्दीक कर दी थी कि आसमान में नज़र आने वाला नीला नुक्ता यानी अर्तेट्व वाकई एक सैयारा है। वहाँ ज़िंदगी मौजूद है और मुमकिन है कि वो ज़हीन ज़िंदगी हो। अब हुकूमत वहाँ एक मिशन भेजने की तैयारी कर रही थी। अवाम के लिए एक मुकाबले का ऐलान किया गया। कोई भी शख्स एक मुख्तसर मज़मून लिखकर हिस्सा ले सकता था। सवाल ये था, आपको अर्तेट्व जाने का टिकट क्यों मिलना चाहिए।
فرار کی شدید خواہش اور کسی ممکنہ نجات کی امید میں روڈا نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا۔ اسے امید تھی کہ ارتیف کا سفر شاید اسے اس ناقابل برداشت احساس جرم سے نجات دلا سکے۔ مضمون جمع کروانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی صفائی کی نوکری پر لوٹ آئی۔ ایک دن اسکول صاف کرتے ہوئے اس نے دیوار پر لکھا ایک پیغام دیکھا جس میں کہا گیا تھا کہ ارتیف اس بات کی وارننگ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ مگر خوف کے بجائے ان الفاظ نے اسے وہ چیز دی جس کی اس میں کمی تھی، ہمت۔ اگر دنیا ختم ہونے والی تھی تو اب چھپنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب سچ کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ روڈا سیدھا جان کے گھر گئی۔ آخرکار معافی مانگنے اور اپنے دل پر موجود بوجھ سے آزاد ہونے کے ارادے سے وہ اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پوری ہمت جمع کی اور دستک دی۔ دروازہ کھلا اور اس نے ایک تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے انسان کو دیکھا، جان بروز۔ اس کا گھر یادوں اور اداسی سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے پوچھا اب کون ہیں، تو روڈا کی ساری تیار کی ہوئی اطرافی باتیں ذہن سے نکل گئیں۔ خوف نے اس کی زبان کو جکڑ لیا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور اس نے جھوٹ بول دیا، میں صفائی کی سروس سے ہوں، آپ کا گھر صاف کرنے آئی ہوں۔ یہ مفت آزمائش ہے۔ جان نے کہا کہ اسے کسی صفائی والے کی ضرورت نہیں اور دروازہ بند کر دیا۔ روڈا جانے ہی والی تھی کہ اس نے دوبارہ دروازہ کھولا اور پوچھا کیا کہا؟ مفت آزمائش؟ تو کیا تم میرا گھر مفت میں صاف کرو گی؟ روڈا نے گھبرا کر ہاں کہہ دی اور جان نے اسے اندر آنے دیا۔ اس کا گھر اس کی زندگی کی طرح بکھرا ہوا اور نظر انداز شدہ تھا۔ ہر طرف خالی بوتلیں پڑی تھیں۔ روڈا خود کو اپنے جھوٹ میں پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانا چاہتی تھی مگر دروازے تک پہنچ کر رک گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ اب چلی گئی تو شاید دوبارہ اسے کبھی نہ دیکھ پائے، اور وہ ابھی سچ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس امید میں کہ اس کی مدد کرنے سے شاید اسے کچھ سکون ملے، وہ رک گئی اور صفائی کرنے لگی۔ شام تک گھر کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ جاتے وقت جان نے اسے روک لیا۔ اس نے کہا کہ اسے اس کا کام پسند آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اگلے ہفتے دوبارہ آئے۔ روڈا انکار نہ کر سکی۔ وہ گھر لوٹی اور فیصلہ کیا کہ اگلی بار وہ ضرور سچ بتائے گی۔ پورا ہفتہ اس نے اپنے اعتراف کی مشق کی، مگر جب وہ دوبارہ گئی تو جان نے دروازہ کھولا، اسے صفائی شروع کرنے کو کہا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روڈا خاموشی سے کام کرتی رہی۔ بعد میں جان نے اسے ایک چیک دیا اور خاموشی سے بیٹھا اپنی یادوں میں گم رہا۔ روڈا نے چیک لے لیا مگر وہ پیسے نہیں چاہتی تھی، وہ صرف معافی چاہتی تھی۔ ہفتہ در ہفتہ وہ آتی رہی۔ ایک رات روڈا گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا خاندان براہ راست نشریات دیکھ رہا ہے۔ سائنسدان پہلی بار ارتیف سے رابطہ کرنے والے تھے۔ ذہین زندگی کی تلاش میں پیش ڈاکٹر جون ٹالس نے پیغام بھیجا، یہ زمین ہے ریاست متحدہ، میں ڈاکٹر جون ٹالس ہوں، کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ دنیا سانس روکے منتظر رہی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ کہا، میں دوبارہ دہرا رہی ہوں، ڈاکٹر جون ٹالس، زمین امریکہ سے، کیا کوئی سن رہا ہے؟ اچانک ایک مدھم اور بگڑی ہوئی آواز آئی، ہاں ہم سن رہے ہیں۔ اسٹیشن پر خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر جون ٹالس ساکت رہ گئیں۔ یہ آواز نہ ان کے آلات سے آ رہی تھی نہ ہی کوئی گونج تھی۔